everyone, I am Suci Wulandari, and in this video I will tell you about conditional sentence. Have you ever imagined scenarios like this? If I study hard, I'll surely get good grade. If it rains, we won't go out. Well, sentences like this actually have a name in English. We call them conditional sentence. What are conditional sentences? Conditional sentences are sentences that show the relationship between a conditional and its result. There are four main types that are super interesting to learn. The first one is type O, type 1, type 2, and type 3. Each has its unique function and purpose, from real events, prediction, hopes, to reflecting on past events. Why should we learn conditional sentence? The first one is simply everyday communication. You'll be able to express your idea more easily, whether it's about factual events, type O, predictions, type 1, imagination, type 2, or reflecting on the past, type 3. The secondly is important for English tests. Conditional sentences often appear in tests like TOEFL or IELTS. So, understanding this concept can help you as your exam. The third, enhance writing and speaking skills. Mastering conditional sentence makes your sentence more varied, engaging, and professional. Are you ready for the fun? Let's start with type O, which will be explained by Kak Ahmad Zidan Al-Ghifari. Don't forget to grab your notebook and let's have fun learning together. Bye! Hello everyone, my name is Ahmad Zidan Al-Ghifari. Have you ever used sentences like, if I am hungry, I eat. If you don't study, you don't understand. These are examples of zero conditional sentence, a type of sentence we use to express general truths or results that always happen under certain conditions. Today, we are going to learn how to make and use zero conditional sentences easily and confidently. Let's jump into the lesson and have some fun. First, the definition. Conditional sentence type 0 is a sentence to express conditions in the form of actions that are general truth, statements or general truth, or common events. And the formula is if plus subject plus verb 1 subject plus verb 1. And the example is, if you heat water, it boils. If you walk out in the rain, you get wet. But in simple way, a zero conditional sentence consists of two present simples. One is in the if clause and one is the main clause. Okay, next. When we use conditional sentence type 0, we use the zero conditional when, in general, there is a guaranteed result, like scientific facts. The most important things to note is that zero conditionals are about conditions which are generally true, not about conditions on specific occasions. Zero conditionals have some characteristic like, so the first, you can usually replace the if with when or whenever without changing the meaning. For example, when I'm happy, I smile. And also, when we use the word you in zero conditional, it often refers to people in general, not somebody in particular. For example, if you don't eat enough, you lose weight. And another example, if I'm sad and I eat chocolate.
people die if they don't drink enough water. It also often used to give instruction with the imperative in the main clause. For example, if she rings the doorbell, tell her to go away. Text me if you get lost. Wow, that's all. That's good, right? Great job, everyone. You have just mastered 0 conditional sentences, and I hope you are excited to use them in your daily life. Next time or the next part, you will teach by another teacher and the next teacher. Until then, keep practicing and see you soon. Hello, I'm Davinka Alfozia. We will learn about the next type of conditional sentence, which is conditional sentence type 1. What is this conditional sentence type 1? Let's listen. Type 1 conditional sentence are used to talk about realistic possibilities or events that might happen in the future if a condition is met. The structure and explanation are simple. Jadi, type 1 conditional sentence ini digunakan untuk membicarakan kemungkinan yang realistis atau kejadian yang mungkin saja terjadi di masa depan jika sebuah kejadian tersebut terpenuhi. The structure or formula of conditional sentence is if plus subject plus verb 1, subject plus will plus verb 1 or simple present. If so the condition, will show the likely outcome if the condition is met. Jadi, if ini menunjukkan suatu syarat atau kondisi. Kemudian, will ini menunjukkan hasil yang kemungkinan terjadi jika syaratnya terpenuhi. Okay guys, I will give you some example. The first one is, if you study hard, you will pass the exam. Kalau kamu belajar keras, kamu pasti akan lulus ujian. If sebagai formula, you sebagai subjek, study hard sebagai verb, you sebagai subjek, will sebagai formula, and pass the exam sebagai verb. This is realistic. If you really study, passing is the most likely outcome. Jadi, kalau kita benar-benar belajar, pasti kemungkinan besar yang akan terjadi itu adalah lulus dari ujian tersebut. Okay, next example. If it rains, we will stay at home. Kalau hujan, kita akan tetap di rumah. If sebagai formula, it subject, rains adalah verb, we adalah subject, will formula, stay at home adalah verb. If the conditional rains, it's met, the result is stay at home. Nah, kalau syaratnya hujan itu terpenuhi, maka hasilnya pasti kita akan tetap di rumah kan ya? Okay. The last one of example for the conditional type 1 is she will call you if she has time. Dia akan menelponmu kalau dia punya waktu. She adalah subject, will formula, call you adalah verb. She subject, has time verb. So, in conditional sentence type 1, we can reserve the sentence by putting the result will in front without changing the meaning. But when reserved, don't add a comma because the if clause is at the end. Jadi, dalam conditional sentence type 1 ini, kita bisa membalik susunan kalimatnya dengan menaruh hasilnya will di depan. Dan itu tidak akan merubah makna. Tetapi pada saat dibalik jangan ditambahkan koma lagi karena if clause ada di bagian akhirnya. Okay, easy right? Now, next we will discuss conditional sentence type 2 which will be delivered by Kak Mira Fadela Oktasya. Stay tuned. Hello guys, I'm Mira Fadela Oktasya and I'm your teacher today. So, today we will learn together about the next type of conditional sentence that is type 2. Before we start, I have a question for you guys. Have you ever imagined something that couldn't possibly happen right now? Pernah gak sih kalian itu berhayal tentang sesuatu yang gak mungkin terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang? I'm sure you all have, especially for those of you who like Korean OVA or
idol K-pop like ENHYPEN, BTS, Blackpink, or even something fictional like anime or something like that. You must often imagine, and I will give you example. If I date an idol, I will be famous. Jika saya pacaran dengan seorang idol, maka saya akan menjadi terkenal. But the reality is, we are not dating with them. This is what reality is called destroying expectation. Well, do you realize that when you say something like that, you're actually using what's called conditional sentence type 2? So, now we're going to learn together what type 2 is and how to create it and when to use it. Okay guys, let's get started. So, let's start with the definition of conditional sentence type 2. What is it? Conditional sentence type 2 is a type of sentence that used to talk about these are unreal or impossible the present and future moment, and is often used for imagining or dreaming about situation. Jadi, conditional sentence type 2 itu adalah type kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang, atau lebih simpelnya kayak berimajinasi gitu guys. Or more simple, if in type 1 we talk about the real future and in type 2 we talk about the unreal future. And this type of sentence also has a simple structure. If plus simple past, comma, subject plus would plus verb infinitive atau verb 1. The first part is called the if clause, which started the condition. The second part is the result clause, which explains what would happen if the condition were true. Still confused? Okay, let's go into the example. If I could be a bear, I would fly high. If adalah if clause, I adalah menjadi subjek, could adalah verb 2 dari kata kerja can. Be a bear adalah objeknya, koma, I menjadi subjek, would, fly, verb 1, high, jadi objeknya. Jika saya bisa menjadi burung, maka saya akan terbang tinggi. Here, we are imagining something that can happen now, right? So, that's the main purpose of type 2, to express imagination or situation that don't match reality. And another example, if I were a millionaire, I would buy a luxury car. There's an important rule to remember in type 2. Even when the subject is I, he, she, or it, we still use were instead of was in the if clause. Easy, right? So now, how is it, guys? Do you understand now? If you do, we'll move on to the next type. Which there more? Of course, there is the last type. The last type will be explained by your favorite teacher, Kak Cynthia. Stay tuned. Hello everyone, I'm Cynthia Inia Tarmizi, and now I will explain about conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3, past unreal or past hypothetical, is a type of conditional sentence that is used to describe situation that did not to occur in the past because certain conditions were not met. Jadi, conditional sentence type 3 ini adalah jenis kalimat kondisional yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak terjadi di masa lalu karena kondisi tertentu tidak terpenuhi. Maksudnya, conditional sentence tipe ketiga ini adalah kondisi di mana terjadinya penyesalan atas hal yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi. There is three function of conditional sentence type 3. Ada 3 fungsi untuk conditional sentence tipe ketiga ini. The first one, describe a situation that did not happen in the past. The second one, show a cause and event relationship that is not related. And the thirdly, expressing regret or the possibility that did not happen. 3 fungsi dari conditional sentence tipe ketiga ini adalah mendeskripsikan situasi yang mana situasi itu tidak terjadi di masa lalu. Yang kedua, menunjukkan sebab akibat dari hubungan yang tidak ada. Yang ketiga, mengekspresikan hal-hal yang mungkin terjadi namun pada kenyataannya tidak terjadi di masa lalu. There is 2 structure of conditional sentence type 3. The first one is if clause. If clause ini adalah kondisi dan strukturnya adalah past perfect, had plus verb 3. And the second one is main clause. Main
Clause ini adalah konsekuensi. Strukturnya adalah past conditional would, could, might plus have plus verb 3. And this is formula of conditional sentence type 3. Yang pertama adalah if plus subject plus had plus past perfect plus verb 3. Jangan lupakan koma ya. Dan selanjutnya adalah subject plus would have plus verb 3. Next, the example from conditional sentence type 3. The first one, if I had studied harder, I would have passed the exam. Jika saya belajar lebih keras, saya akan lulus ujian. Nah, untuk penjelasannya di sini, if adalah formula, I adalah subject, had adalah formula, studied harder adalah verb 3. Jangan lupakan koma. Kemudian I adalah subject, would have adalah formula, and pass the exam is a verb 3. Next, the second one. She would have gotten the job if she had applied early. Dia akan mendapatkan pekerjaan itu jika dia melamar lebih awal. Nah, penjelasannya di sini kita menggunakan conditional sentence type 3 namun tidak menggunakan koma karena main clause-nya kita pindahkan ke awal. Dan if clause-nya kita pindahkan ke akhir karena itu tidak menggunakan koma. Penjelasannya, she adalah subject, would have adalah formula, gotten the job adalah verb 3. Kemudian, if adalah formula, she adalah subject, had adalah formula, apply early adalah verb 3. Okay everyone, that's all about conditional sentence type 3. And next, we will give you exercise from next teacher. See you again. Hello, I'm Octavia Nisa, and now we are going to for the next material about the questions of conditional sentence type 0, 1, 2, and 3. And now I please you to pause this video with this slide, this exercise, and then please answer this question. And next, I will give you the explanation about the correct answer from these questions. Okay, now I'm going to explain about the correct answer from this question. So the first is part A about conditional sentence type 0. So the correct answer from the first conditional sentence is if you freeze water, it solidifies. Di sini if-nya itu if kondisi menggunakan simple present yaitu freeze. Dan yang kedua itu dalam solidifies-nya ini kenapa menjadi solidifies karena itu adalah klausa utama yang menggunakan simple present yaitu menjadi solidifies untuk menggambarkan proses alami. Dan solidifies-nya ini tuh awalnya kan solidify, jadi ketambahan is karena dia menggunakan subjek plural yaitu it. And then next for the second question is the correct answer is if you add 2 and 3 you get 5. So the explanation, if conditional that use simple present add, and then the klausa utama itu menggunakan simple present get untuk mendapatkan operasi matematikanya. Jadi get-nya itu tidak ketambahan s karena dia subjeknya itu dari singular atau orang pertama yaitu you. And then for the third question, the correct answer is the teacher gets annoyed if the student use their phones. Kata kerja get ini kan menggunakan s karena dia adalah simple present yang menggambarkan kebiasaan dan subjeknya itu adalah the teacher. Jadi the teacher itu kan pastinya orang ketiga yang pasti sudah menggunakan s atau is. And then for the correct answer from number 4 is if you are unemployed, you are entitled to unemployment benefits. Nah, di sini kenapa menggunakan are? Karena are itu adalah sebagai to be dari subjek you. Dan dalam simple present itu pasti jika subjeknya you itu menggunakan to be are. Karena menggambarkan situasi yang
selalu terjadi. And then for the 5th question, the correct answer is when he doesn't feel well, he goes to the doctor. Nah, di sini kenapa menggunakan does? Karena does itu adalah to be-nya dari subjek he. Si he itu pasti to be-nya menggunakan does, sedangkan I, you, we, they itu to be-nya menggunakan do atau don't jika negatifnya. Nah, selanjutnya pada clause-nya itu kata kerja goes itu digunakan. Kenapa menjadi goes? Awalnya dari go menjadi goes karena go-nya di sini kan sebagai simple present yang menggambarkan kebiasaan. Nah, goes-nya itu ketambahan is karena subjeknya itu berupa he atau orang ketiga, yaitu plural. And then for the second part is part B about conditional sentence type 1 or first. And for the correct answer from the first number is if you drop the vase, it will break. Nah, di sini if kondisinya atau if kondisionalnya itu menggunakan simple present drop atau verb 1 karena simple present, dan klausa utamanya itu menggunakan future simple atau will break untuk menggambarkan konsekuensinya. And then for the correct answer from number 2 is I will call the police if he doesn't leave. Nah, di sini if kondisinya atau if kondisionalnya itu menggunakan simple present, yaitu doesn't leave. Kenapa menjadi doesn't leave? Karena si he ini adalah bentuk orang ketiga atau plural dan pastinya menggunakan to be doesn't atau does. Dan klausa utamanya itu menggunakan simple future atau will call di sini dalam soal untuk menggambarkan tindakan selanjutnya. Dia akan apa? Yaitu dia akan memanggil. And then for the correct answer from number 3 is nobody will notice you if you forget to wear socks. Nah, atau tak seorang pun yang akan memperhatikanmu jika kamu lupa menggunakan kaos kaki. Kata kerja will notice ini menggunakan future simple karena dia menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi. And then for the correct answer from number 4 is if she is early, our boss will be pleased. Nah, kata kerja will be di sini menggunakan simple future karena menggambarkan konsekuensinya. Setelah si dia ini lebih cepat itu, maka bosnya akan mempersilahkannya. And next we are going to the correct answer from part C, the conditional sentence tipe kedua atau tipe second. So the first correct answer is if I were you, I wouldn't go out tonight. Nah, di sini if kondisionalnya itu menggunakan simple past, yaitu menggunakan to be were untuk menggambarkan situasi yang hipotesis, dan klausa utamanya itu menggunakan kondisional wouldn't go untuk menggambarkan tindakannya yang tidak akan terjadi. And next for the correct answer from number 2 is if I have more money I will buy a nicer car. Nah, di sini if kondisionalnya itu menggunakan past perfect, yaitu had untuk menggambarkan kondisi hipotetis. Nah, had ini adalah bentuk verb keduanya dari have. Nah, dan klausa utamanya itu menggunakan kondisional would buy atau would ini adalah verb keduanya dari will untuk menggambarkan tindakannya. And then for the correct answer from number 3 is you would be happier if you passed your driving test. Nah, di sini kata kerja would be itu menggunakan kondisional karena menggambarkan situasi yang hipotetis atau kamu akan lebih bahagia jika kamu bisa melewati driving test itu. And then for the fourth question, the correct answer is we will come for lunch if we have time. Nah, kata kerja will come di sini menggunakan conditional sentence karena menggambarkan situasi yang hipotetis. Nah, will-nya itu tuh sebagai kata
verb 2-nya dari will. Jadi kita akan datang untuk makan siang jika kita punya waktu. And then for the last question, the correct answer is you would lose weight if you did more exercise, atau berat badanmu akan turun jika kamu melakukan lebih banyak olahraga. Nah, di sini kata kerja would lose itu menggunakan kondisional karena menggambarkan situasi yang hipotetis. Atau ini adalah kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa conditional sentence tipe kedua ini pasti pernyataan yang masa depan yang akan pasti terjadi. Contohnya jika kamu olahraga terus, pasti berat badanmu akan turun. And then next for the last part is part D about conditional sentence tipe the third atau tipe ketiga. Nah, for the correct answer is the first question. If I had gone to school in Italy, I would have learned Italian. Nah, di sini bentuknya itu if kondisionalnya itu menggunakan past perfect, yaitu had gone. Gone-nya itu kan pasti, gone itu seperti past perfect, gone itu adalah verb 2-nya dari kata go untuk menggambarkan situasi hipotetis di masa lalu. Dan klausa utamanya itu menggunakan conditional perfect, yaitu would have learned. Seperti rumus formulanya, conditional sentence tipe ketiga ini yaitu menggunakan would have learned untuk menggambarkan tindakan yang tidak terjadi. And then for the second question, the correct answer is I would have studied math if I had attended university. Nah, if kondisionalnya ini menggunakan past perfect karena emang sudah formulanya dari conditional sentence tipe ketiga ini yaitu menggunakan past perfect, yaitu had attended untuk menggambarkan kondisi yang hipotetis. Dan klausa utamanya itu menggunakan conditional perfect, yaitu would have studied untuk menggambarkan tindakan yang tidak akan terjadi, ya, seperti formulanya pada conditional sentence tipe ketiga. And then for the correct answer from number 3 is if I hadn't gone to the party, I wouldn't have met my husband. Nah, di sini if kondisinya itu menggunakan past perfect negatif, yaitu hadn't gone. Karena untuk menggambarkan situasi yang hipotetis. Dan hadn't gone itu tidak, jika saya tidak pergi ke pesta itu, saya tidak akan bertemu dengan suami saya. Dan klausa utamanya itu menggambarkan conditional perfect negatif, yaitu wouldn't have met untuk menggambarkan tindakan yang tidak akan terjadi jika dia tidak ke party itu. And then for the correct answer from number 4 is we would have gotten married if there hadn't been a pandemic. Nah, if kondisionalnya ini menggunakan past perfect negatif juga, yaitu hadn't been untuk menggambarkan kondisi yang hipotetis juga. Dan juga klausa utamanya itu menggunakan conditional perfect, yaitu would have gotten. Gottennya itu kan pasti sudah bentuk pastnya, simple past dari got, yaitu verb ketiganya dari got untuk menggambarkan tindakan yang tidak akan terjadi juga. And then for the last part is the correct answer is she would have come if she had received an invitation. Nah, if kondisinya di sini juga menggunakan past perfect, yaitu had received, atau receive-nya ini adalah verb ketiganya, bentuk pastnya dari receive untuk menggambarkan kondisi yang hipotetis. Dan juga klausa utamanya itu menggunakan conditional perfect, yaitu would have come untuk menggambarkan tindakan yang tidak akan terjadi juga. So that's all our explanation about conditional sentence from type 0, 1, 2, and 3. And thank you for watching. Hopefully it's useful for us. Thank you.